Guys, magluto ta. So kini bangus. So atong gihubulan ang bangus guys sa tubig nga nayasin. So muna itong marikados, di ba? So karon guys, ato ni plaster diri sa pressure cooker. Nati carrots o kinimbo paminta nya bilives. Bili to itawag na. Basa ka na dahon na. Nya karon pa-plaster sa nato ang bangus. So plaster na nagtarong kay arong nindot sa gwapo sa tanawon ba, di ba? Wow. Di ba nya kining olive. Ta itong olive horota na. Ug kining pickles mao basta mao na. Ang kining olive oil guys, mo gyud mahal kay ning natay. Mahal pas bangus. Arte kining luto guys. Butangan sa datog oyster gamay. Human butangan sa datog suka. Di siya madaot dayon. Nya siyempre kini yung masarap, di gyud bawa. Kay pagpalasa ba ni. Nya buta og sili para mangaw sa bot-bot. Nya butangan sa datog tubig gamay. Okay na. Alright. So ang tali guys. So kay ato ning paspasan kay gutom na. So paghuman guys sa ka oras ug tunga nga gipabukalan, mao na ang resulta. Tadang. So mao na niyang porma guys nga sa usa ka oras ug tunga gipabukalan. So ang bukog ani guys makaon gyud. Di na ka matagbaw og hukbit-hukbit. Largo na jud ka hamal. Mura bitaw ka ng sardinas bitaw nga kanang kuan wa na bukog. Alright.